शुभम करोति कल्याण जी सुरुवात कशी झाली. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, जेका आमी लैंगिक अत्याचार म्हणटात. कितली बायलां हांगा कामाक वता, कितली बायलां हांगा बशिल्ली कामाक वता, कोण वचना, सगळीं हाऊसवायफ. सो चडशी जाणां आसा ती कामाक वतात. आता सेक्शुअल हॅरेसमेंट एट वर्क प्लेस म्हणल्यार कितें. आमी खूब फावटी एखाद्या कामाच्या जाग्यार आमकां वेगळे वेगळे तरेची सिच्युएशन्स फेस करची पडटा. कोणे एक वेगळ्या नांवान उलो करप, हात लावप, ह्यो सगळ्यो गोष्टी सेक्शुअल हॅरेसमेंटाच्या अंडर येतात. आता ज्यो गोष्टी आमच्या कडेन जाता, ज्यो आमकां आवडना, कोणे हात लायिल्लो आमकां आवडना, कोणे कसले नांवान उलो केल्ले आमकां आवडना, तेका आमी सेक्शुअल हॅरेसमेंट म्हणपाक शकता. परत भितर थोड्यो गोष्टी अश्यो आसता की थोड्यांक कोता येता, थोड्यांक कोता येना. So even the sexual harassment when we are talking, it varies from person to person. The impact जो तेजो आसता पळय तो वेगळ्या वेगळ्या मनशाचेर डिपेंड उरता. सो सेक्शुअल हॅरेसमेंट म्हळ्यार आतां सपोजींग सद्दां आमी वर्क प्लेस उलयता, एक बॉस सांगता आज तूं ओवर ड्युटी कर, आज तूं थोडो वेळ म्हाज्या वांगडा वर्क प्लेसार जी 10 आनी चड बायलां आसा थंय एक कमिटी आसपाक जाय, ती इंटरनल कमिटी. आनी ज्या जाग्यार चड बायलां ना, 10 बायलां ना, किंवा जी घरान काम करतात त्या बायलां खातीर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर एक कमिटी आसपाक जाय. सो ह्यो 2 कमिटी आसपाकूच जाय. जर ती कमिटी ना जाल्यार तो एम्प्लॉयर किंवा जो वर्क प्लेस आसा तेका 50,000 रुपीज फायन आसा. आता हांगा बशिल्ल्यान कितल्या जाणांक हे कमिटीची खबर आसा? सगळ्यांक खबर आसा ना. फाल्यां वचून पयलें काम कितें करप? कमिटी आसा काय ना ती चेक करप, ना जाल्यार फायन मारप, ना जाल्यार वुमन्स कमिशनाक फोन करप आमच्या ऑफिसांत कमिटी ना म्हणून. कारण ही कमिटी गरजेची आसा. दिस इज अ प्रोटेक्शन टू वुमेन. इट गिव्स यू सेक्युरिटी. सो ही कमिटी जी आसा पळय तेतून एक सिनियर बायल मनीस कोण काम करता ती एक मेंबर आसता आणि 2 मेंबर असतात आणि एक भायलो कोणी एनजीओ बी कोणी त्याचा मेंबर असता. सो हांगा कितें जाता, तुमकां जर कितें त्रास आसा, तुमकां जर कितें प्रॉब्लेम जाला, इफ यू आर फेसिंग सेक्शुअल हॅरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तुम्ही कंप्लेन करपाची त्या कमिटी कडेन. ती कमिटी तेजी नोंद घेता आणि ती कंप्लेन 30 दिसां भितर करपाक जाय. एक 90 डेजाचो टायम आसता ते कमिटीक फूल इन्क्वायरी करपाक. पण त्याच्या पयलीं ही कमिटी जाय जाल्यार कन्सिलिएशन करता, जाय जाल्यार बसून दोन्ही पार्टी कडेन उलोवन ते मॅटर सॉर्ट आउट जाता जाल्यार पळयता, ना जाल्यार मागीर इन्क्वायरी स्टार्ट जाता. आतां खुबशे फावटी खुबशे कॉलेजींनी खुबशे स्कुलांनी ह्यो मॅटरी जाता. बट वेन इट कम्स टू कन्सिलिएशन किंवा वेन इट कम्स टू इन्क्वायरी खुबशी बायलां फाटीं सरता. तेका एक कारण आसा. एक म्हणजे समाजान आमच्या नांवाची घाण जातली, हो मेन इशू. लोक कितें म्हणटले, आपल्याक त्रास जाला जाता पण लोक कितें म्हणटले. आणि दुसरे म्हणजे पॉलिटिकल प्रेशर खूप असता. I might be wrong, but we have come across this lot of political pressure. तू फाटी घे, नाजाल्यार तुझे करियर काबार करता. So these are lot of factors which women face when it comes to complaining. आगे जो एक मुद्दो मांडटा जाचेर हांव स्टडी करता आनी जाचेर हांव मुखार फुडें व्हरपाचें आसा, तो मुद्दो म्हणजे प्रत्येक स्त्रीन कांय मस्कुलिन फीचर्स आसता आणि प्रत्येक पुरुषान फेमिनिन फीचर्स आसता. म्हणजे एक बायल मनशान दोन्ही ताकद आसता आणि पुरुषानय दोन्ही ताकद आसता. जेन्ना जशें आमी आतां आदी शक्ती म्हणटा न्ही, जेन्ना शंकराक पळयता, शंकर आनी पार्वतीचो हें जेन्ना जाता तेन्ना तो पावरूच वेगळो आसता न्ही. सो तशेंच प्रत्येक महिलेन पुरुषाचे कांय द्रव्य असतात आणि बायलांमध्ये तशें पुरुषाचे असतात आणि पुरुषांमध्ये बायलांचे असतात. जेन्ना हो बॅलन्स जाता तेन्ना ती बायल किंवा दादलो बॅलन्स्ड उरता. बरोबर. एक बायल मनीस जेन्ना अति एग्रेसिव्ह जाता तेका ताजो त्रास जाता काय ना? येस. चड जर वायलन्स वाडपाक लागलो तोय त्रास जाता आणि चडूय सॉफ्ट जर रावली जाल्यार तोय त्रास जाता.
आतां महिला आयोगान जेन्ना आमी खुबश्यो केसी पळयता तेन्ना आमी पळयतात कितें जाता, बायल मनशां सहन करतात, सहन कर 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 करतात. कित्याक जेन्ना आमी प्रश्न विचारतात कित्याक रे तूं इतलें सहन केलें, ना मॅडम 15 भुरग्यां आसा. हो पयलो प्रश्न. दुसरें, लोक कितें म्हणटलो, बरोबर? येस. आनी त्या भंयान आमी अर्देपेक्षा चड आयुश्य फक्त सहनच करत वतात. सहन करचें न्ही, नात्यान सहन करूंकूच जाय, कॉम्प्रोमायज करूंकूच जाय, बट कितलें? एक दीस एक बाय आयली, तिणें मास्क आपलो काडलो. मास्क काडल्या बरोबर हांव गेल्या महिला आयोगान आशिल्लें तेन्नाची गजाल. तेन्ना तिका आमी जेन्ना पळयलें तेन्ना तिच्या तोंडार मार्क्स आशिल्ले आनी गेली 25 वर्सां ती संवसारान आपल्या मार खाता. आतां कित्याक आयली कमिशनान? ना आतां कित्याक आयली आई तूं? ना मॅडम, आतां सहनशक्ती सोंपली आनी म्हजो पूत इंजिनियर जालो, आतां म्हाका आनी जावचें ना. पुतानूच सांगलें, मा नाका आनी सहन करूं, पुरो आतां. बरोबर? एक्चुअली 1975 पयल्या फावटी इंटरनॅशनल विमेन्स डे सेलिब्रेट केलो. पूण तशें पळोवपाक गेल्यार आमकां बायलांक आमच्या संविधानान सगळे बायलांचे हक्क पयलींच जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो तेन्नाच आमकां संविधानान सगळे हक्क बायलांक दिल्ले आशिल्ले. म्हणजे भारतीय बायलो ह्यो सदांच बाकीच्या देशांच्या बायलां परस कितलेय प्रगत देश जावनी आमी 2 पावलां तांच्या परस फुडें आशिल्लीं. तशें एक दीस न्हय तर वर्साचे 365 दीस हे आमचे असतात, बरोबर न्ही? कित्याक ती बायल काम करणारी बायल आसूं ना जाल्यार काम करणारी नासूं, ना जाल्यार तिजो खंयचोय कितलोय वयलो पोस्ट आसूं न्ही, घरान एकदां भितर सरली की ती घरकान्न जाता काय ना? अष्टभुजा देवी जाता न्ही. ह्या हातान तें कर, ह्या हातान सकाळीं उठून 5 उठून आलार्म लावन जेवण करून डबो भरून घोवाक दिलो, आपणें घेतलो, भुरग्यांचे टिफीन, कितलीं कामां म्हणून ना. म्हणजे हे सगळें एक बायलूच करपाक शकता. आनी ताज्या खातीर तुमकां सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्या बायलांक ताळयो. स्वताची तोखणाय ही स्वता करून घेवची पडटा, दुसरो कोण तुमची तोखणाय करपाक येवचो ना. जेन्ना तुमच्या भितर हे कॉन्फिडन्स तयार जातले तेन्नाच तुमी कितें तरी करपाक शकतली. आनी ती जिद्द तुमी स्वता तुमच्या भितर आनी तुमच्या लागसल्ल्या बायलां भितर तुमी तयार करची पडटली. कित्याक ना जाल्यार आमी कितें करतात, एक बायल दुसऱ्या बायलेचो पांय ओडटा. हें आतां जावपाक जायना. आज खंय तरी महिलांची सेफ्टी पळोवन आज आमी हांगा 2 बरी सेशनां ऑर्गनायज केली. आवडली काय ना तुमकां? सायबर क्रायम सेफ्टी हाजे विद्यानंद पवार हांणी घेतले. सायबर क्रायम सेफ्टीचे ते रिबंदर क्रायम ब्रांचीचे पुलीस इन्स्पेक्टर जावन आसात. तशेंच दुसरे पॉश प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट एक्टाचे बद्दल म्हायती आमकां आमची कमिशनाची वांगडी एडवोकेट सिद्धी पारोडकार हांणी तुमकां बरीच म्हायती दिली. तशेंच केतकी गडेकरांनी बी तुमकां थोडेशें तुमच्या बद्दल तुमच्या बद्दल थोडीशी म्हायती दिली. आपल्या कशें म्हणलें, पॉश एक्टान गेले काय ना, पयली फावटी तुमचो ऑर्बिट दवरात. प्लीज मेंटेन ऑर्बिट ऑफ सेफ्टी अराउंड यू. डोंट अलाव एनीवन टू यूज यू. पयलींच सांगात, कांयच भिवपाची गरज. हांव सांगता तुमकां, कित्याक सगळे कायदे आमच्या हातून आसात, सगळे कायदे आमच्या हातून आसात. तुमकां सुप्रीम कोर्ट पर्यंत स्टेट लिगल अथॉरिटींतल्यान वकील फ्री मेळटा, तुमच्या थ्रू यूज करूंक मेळटा. प्लस तुमकां ड्राफ्टिंग करपाक, तुमकां हे करपाक जाय जाल्यार वन स्टॉप सेंटरान सुद्दां लिगल एड मेळटा. तुमकां एडवोकेट आसता, तुमकां कावन्सिलींग जाता, तुमकां जी टीम आसा ती थंय एवेलेबल आसता. तुमकां दोतोरागेर बाळकार बसून ते वाट पळोवपाची गरज पडना. डॉक्टरांची टीम जी लेडी डॉक्टर आसा अपॉइंटेड एट वन स्टॉप सेंटर फॉर दीस, ती फूल टायम आसना ती, पूण जेन्ना जेन्ना केसीस येता तेन्ना ती थंय येता आनी तपासता. तुमकां थंय लोकां मदीं बसून लज काडपाची गरज ना आनी लज येवपाची गरज ना. अन्याय जाला, वाय यू शूड गेट अशेम्ड ऑफ when that victim is out, accused is around and moving around, why you should be ashamed? तुम्ही भिवपाक जायना. दुसरी सगळ्यात आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे तुम्ही आपल्या आजूबाजू कितें घडटा तेजी जाण दवरपाक जाय. आपल्याक कांयच खबर ना, हांव त्या गांवाचीच ना अशें ना. सगळें कळपाक जाय कितें चल्लां, कसलें हें चल्लां, कोण हें करता. मेन म्हणजे आमकां कोणाक हेल्प करपाक मेळटा, कोण
एक जी विक्टीम बायल आसा तिणेच वचून सांगपाक जाय अशें ना. समजा जर शेजारच्या घरान तुका सदां आवाज येता मारपाचो किंवा रडपाचो, फोन कर, 112 फोन कर, 181 फोन कर. ओके ना, तुजी डिस्क्लोजूच करना का आयडेंटिटी, येवन तांकां पळोवन तांकां व्हरून. Never, my dear ladies, never say impossible. In impossible also, I am possible. Yeah, and invest in a woman. We should, we keep ourselves the last. माझो घोव, माझी भुरगीं, माझी सासूबाई, माझी आई बाबा. Our time to invest in us is last. But remember, the more you invest in yourself, in turn you will be investing in your family. So 3 very, very important things for a human being and for you to invest. First is exercise. देवान आमकां सगळ्यांक 24 hours दिल्ले आहा. तितूले 1 वर पूण तुवें आपल्या खातीर घालूंकूच जाय. Don't wait for your friend to come in the evening for a walk with you. You get up. Otherwise, you put on that TV, do some yoga. But that 1 hour is a must. Otherwise, you'll go for the rest of your life. Whatever you learn, you will be giving to the doctors. I need tablet of yoga, but tell you. That 1 hour is specially for you. Maybe more if you have more time. You all can this, but 1 hour ते 24 वरांतले 1 वर तुम्ही तुमच्या पासून दिवकूच जाय. That is the investment in yourself. Secondly, diet. You are what you eat. Remember, we are what we eat. The more junk we eat, the more junk we will become. So diet is nothing. Organic बा कितें म्हणटा ते कांयच ना. हे आमच्या आई बाबान शिकवले, घरान घाल्लेले जेवण म्हणतात तेच ऑर्गॅनिक. Friends, nothing is impossible. You just have to think, बाबा हे हो माझे लक्ष्य हा, and work with all your heart and soul and dedication, and God will open the doors for you. From very small beginnings, she has built the Deep Group to a valuation of rupees 13 billion. More than 50 years, Madam is in industrial domain. She is the chairperson of Deep Group. Deep Group set up several industrial units in IT, semiconductors and defense. Her initiative, Smart Shiksha, started in 2015 and has helped more than 1,000 children across various states to get primary and secondary education. She has established a charitable trust, Mrs. Deep Jan Seva Smiti, in 1990. She has won Mahila Gaurav Puraskar in 2001 for her contribution to Indian industry. We are privileged to honor you, ma'am, today. करून जास्त उत्पन्न घेतल्याबद्दल त्यावेळेचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर भाई पर्रीकर आणि तसेच सांगेचे आमदार श्री सुभाष फळदेसाय यांनी तांचो सत्कार केलो. एका खासा कार्यक्रमात ॲग्रिकल्चर ऑफिसच्या मार्गदर्शनात भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्याकडे व्हिडिओ संवाद घडून आणलो. 2 मिनिटाच्या संवादात स्त्री पद्धत लागवड करून कसो फायदो जाता हाची तांणी विचारणा केली. तसेच PM किसान योजनेच्या आपल्या एक लहानसो टूल्स अँड ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय तांणी सुरू केला. सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या बायला त्या बायलांसाठी सतत तिचो प्रयत्न असता. टेक्नॉलॉजीचा वापर करून 2018 वर्सा तिने डिजिटल बायला ॲप हो सुरू केलो. 2019 वर्सा वायब्रंट युवा समिट जालो. थंय 700हून अधिक देशांतल्या आणि जगांतल्या प्रतिनिधींनी भाग घेतिल्लो. चौथी टीम सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडल्यान सामान समन्वय साधून गोंयच्या जायत्या घरगुती उत्पादनांक आंतरराष्ट्रीय वळख मेळोवन दिली. तो निधीश हायस्कुलान केल्लें आसा. हायर सेकंडरी आनी कॉलेज चौगुले कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्सान केल्लें आसा. माय प्रसिद्धी इज फ्रॉम मारगांव.
प्रसिद्ध एक आर्टिस्ट आसा, पेपर कोलिंगचेर ताणें खुबशीं कामां केल्लीं आसा. स्टेट लेवल, नॅशनल लेवलाचेर ताका ऑर्डर्स येतात, ताच्या आर्टाचें प्रोत्साहन ताका केल्लें जाता. आय थिंक रियली जशें तें नाजूक आसा तशें ताचें आर्ट फॉर्मूय सुंदर आनी नाजूक आसा. वी आर फॉर्च्युनेट टुडे टू हॅव प्रसिद्ध हियर ऑन स्टेज. कॉंग्रॅच्युलेशन प्रसिद्धी, अँड वी आर शुअर यू गो व्हेरी व्हेरी हाय. ताचे आर्टिकल जाल्ले आसा गोवन वार्ता आनी तरुण भारताचेर. So I think and there's an art form, artwork available as a museum of Goa State Storage Building. So hats off to you, Prasiddhi, for your patience and persistence. Thank you so much. Ladies and gentlemen, it's a great honor that I present Professor Bhushan Bhave, a distinguished personality in the realms of education, language and literature. As a principal of Vidyartha Govindam College of Commerce, Professor Bhave exemplifies leadership and academic excellence, holding his position with distinction. Beyond his role as an educator, he serves as a coordinator of the College Development Council of Goa University and holds key memberships in the prestigious institutions, including Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.